ब्रह्मविद्भरं तद्गुरुं ब्रह्मविद्भरम् परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान चली। परोक्ष ज्ञान माने कौन ब्रह्म अस्ति ब्रह्म अच्छी तो ब्रह्मर सत्ता स्वीकार करवा परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान द्वारा कौन हुए ना असत्व पादक आवरण एटा मन रखता असत्व ने परमात्मा नहीं असत्व असत्व पादक अर्थात परमात्मा नहीं ये जो भावना असत्य पादक गोटे गोटे आवरण हो गला। सप्त भूमिका मन अच्छे ना नहीं अज्ञान आवरण विक्षेप ये तीन टा जाक बंधनकारी परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान एवं शोक निवृत्ति निरंकुश तृप्ति ये जो चारोटी ये मोक्षदायी। तो बर्तमान परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान चली। तो एंड अपरोक्ष ज्ञान कौन अभान पादक कारण मु ब्रह्म अटे ये अनुभव होनी मत तो कहीं अनुभव होनी मु ब्रह्म अटे मु तो शरीर मु हूँ भोक्ता मु हूँ कर्ता ये अनुभव हो। तो परोक्ष ज्ञान बारंबार अभ्यास कला पर अपरोक्ष ज्ञान हो आगे आम देखा केमिति हम कल कहूली केमिस्ट्री केज वेदांत ही आचार्य माने कहे कि नहीं परोक्ष ज्ञान हो गला पर तुमको समाधि को जीवा पड़े ध्यान को जीवा पड़े बिना ध्यान रे अपरोक्ष ज्ञान हवानी आउ के जन शंकराचार्य क्या दरकार नहीं ज्ञान ध्यान कारण ये तो आत्मा जानिबा जिनसटे जान तुम बुद्धि भितर जो ज्ञान वृत्ति हो गला तो ज्ञान वृत्ति आखि खोलिक हो कि आखि बंद हो तेणु अपरोक्ष ज्ञान अभान वृत्ति मैंने मु ब्रह्म नुह ये हूँ अभान भान मान कौन मु ब्रह्म ये अभान पादक आवरण कष्ट एग्जाम्पल जो प्रथम बुझे दशम एगेन कहानीटा से कहानी द्वारा बहुत बुझी हो कारण से डायरेक्ट माने मीनिंग को बुझाऊँ हमको अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान बुझापी आसान हो। 57 ना दशमोस्थित्य विभ्रांतम दशमोऽस्तीति बिभ्रान्तम् परोक्ष ज्ञानमीक्षते परोक्षज्ञानमीक्षते ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत् ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत् ज्ञानावरणं समम्। प्रातज्ञानावरणं समम्। मन पकांतु तो से जो 10 जन शिष्य जाउଥିଲେ एवं फेरी आसिले गुरुजी जन को दायित्व देते कहले बेटा सब गणिकी आसगला तो से गले गाँव लोक मैंने खुआइले मेला देखले नाच देखिले संध्या हो गला संध्या जो होगला से जो दूर रास्ताटा थिला बुलिकी सेटार गले आमर भी मन अच्छे मोर पिला बेले आम जो गरम दिन रे सब छुट्टी जाऊ ये सब मेला हुए मेरू हुए दंड नाच हुए तो मैंने साइकेल रे बाहर अष्टम नवम कथा कह एक्शन दशम मन पड़े साइकेल बाहर राति खाई पीकी बाहर पूरा सारा देखी फिर फेरला बेलू लेट हो गला बोली जंगल रास्ता यहाँ रोड रे जो जी लेट हो जंगल रास्ता जी जानी से कह चलो यहाँ पड़े पड़े आसू तो सेमती एमाने कौन कले कहले ये जो बुलिकी आसिले आम लेट है हम लेट संध्या हो गला तो गाँ लोग कहले आप पहर जावा जानी ना ना हाँ तो बेटर पहरी पड़ा कौन कपड़ाटा उदा हम बस दैट मच आपण मान तो चल चल सुखीज ठीक अच्छे भल कथा बर्तमान सब नहीं पड़े
ଆଉ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ନଦୀ ଫଦୀ ନଥିଲା, ମଜା ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କଲେ, ପହଁରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଁରିଲେ ତାପରେ ଆସିଲେ, ଆସିଲେ ଯିଏ ଲିଡର ଥିଲା ତାର ମନେ ପଡିଲା, କାରଣ ସେ ଗଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଅଛି କି, ଗଣିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଣୁଥାଏ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ଆଉଥରେ ଗଣିଲା, ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଗଣିଲା। ସ୍ଥିର କଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଭିଲିଆନ ଯେମିତିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଆକୁ ଗୁରୁଜୀ ଲିଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଣୁଛି। ସିଏ ଗଣିଲା, କାରଣ ନିଜକୁ ଏମାନେ ଗଣୁ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଲା ନା, ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଆଶ୍ରମ, ହଁ ହଁ ହଁ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେଇଠିର ନା? ହଁ। ନା ଆମେ 10 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପହଁରିଲୁ, ଜଣେ ହଜି ଯାଇଛି। ସିଏ ଏମିତି ଆଖିରେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଦେଲେ, ଏମାନେ ତ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଜି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଗଣୁଥିଲ କହିଲ? ଦେନ୍ ଯିଏ ଲିଡର ଥିଲା ସେ କହିଲା, ଏମିତି ଏମିତି କରି ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭିଲିଆନ ଥିଲା, ସିଏ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ବି କହିଲା ମୁଁ ବି ଗଣିବି। ତ ଇଏ ଗଲା, ସିଏ ଗଣିଲା, ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଦେନ୍ ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଓକେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ ଶୁଣ, ତମେ ଏ କାନ୍ଦ କନ୍ଦା ବନ୍ଦ କର। ନା କାହିଁକି? ଆମର ହଜି ଯାଇଛି, ମରିଗଲାଣି, ସେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, କୋଉଠି ପଳେଇଲାଣି, ବିକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଲା, ଆବରଣ ଆସିଲା, ବିକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ସେ ମରିଗଲାଣି। କଣ? ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆବରଣ। ବିକ୍ଷେପ କଣ? ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଡ଼ିଗଲା, ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା। ତ ଦେନ୍ ଗୁରୁ କହିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି ମରି ନାହିଁ, ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଦଶମଃ अस्ति 57, दशमः अस्ति इति परोक्ष ज्ञान अविभ्रांतम ईक्षते। परोक्ष ज्ञान जैसे भ्रांति रहित, अविभ्रांत, भ्रांति रहित, एमती, वैसे ही ब्रह्म है ये परोक्ष ज्ञान मध्य भ्रांति रहित। एटा एग्जांपल रे कहउछंती कोन के दशम व्यक्ति अच्छी, प्रथम से तांगर कांद बंद ହେଇଗଲା, କାରଣ ଯାହା ହଉ ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ଉଠିତ ଥିବ, ସେ କହିବ ଆମକୁ। ତେଣୁ କାନ୍ଦ କଟା ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶୋକ ନିବୃତ୍ତି ବି ହେଇଯାଉଛି। ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ବି ନଷ୍ଟ ହଉଛି, କାରଣ ଏ ଦୁଃଖଟା ତ ଅନ୍ୟସରୀ ଜୀବାତ୍ମା ତିଆରି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ସରେଣ୍ଡର କରିଦଉଛି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜୀବାତ୍ମାର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ନା ସମିତ ହେଇଯାଉଛି, କମ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ନିୟମ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ये अज्ञान कृत जो आवरण, दोनों रे समान के नहीं, दोनों माने एग्जांपल रे और दृष्टांत रे। एइठो मध्ये से बुझुतला कि नहीं दशम व्यक्ति नाही तो दुख होतला, एबे बुझला कि दशम व्यक्ति अच्छी कहउछन गुरु, आप्त वचन, गुरु वचन, तो विश्वास है गला, हाँ हाँ दशम व्यक्ति न मरिनी, दशम व्यक्ति अच्छी। तो ये जो परोक्ष ज्ञान विषय रे एवं परोक्ष ज्ञान रो जो दुख नष्ट होची, शोक निवृत्ति, दीटा जगह समान जिनस अछि। अब भ्रांति रहित न, फर्स्ट मेन पॉइंट, तमे जो भ्रांति कहउछ, भ्रम परोक्ष ज्ञान कोटि भ्रम रहला? भ्रम तो ता पूर्व थिला। भ्रम तो कहउतला कि बुड़ी की मरी गला, भासी गला, वर्तमान काल नहीं अच्छी, ता माने से मरिनी, तो भ्रम रूपम। तो दृष्टांत एवं दृष्टांत रे जदियो गोटे दृष्टांत गोटे दृष्टांत, असत्य रूप आवरण, असत्य पादक आवरण, असत्य माने बिल्कुल नाही, दशम पुरुष नाही, एपटे ब्रह्म नाही, नहीं। और जो वेद रे वर्णन अच्छी, वेद का वर्णन कौन करुछि कि ब्रह्मस्मि, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म विदाप्नोति, सौम्य दिवक्रम आसीत्, ब्रह्म गोटे अच्छी,
ତ ସେ ଭ୍ରମ କାହିଁ କହିବ? ବେଦ ତ ମାତା ନା, ଶ୍ରୁତି ମାତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଭ୍ରମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନି, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକୁ। ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି। ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ହବ, ତାପରେ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ସିଷ୍ଟମ, ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କଣ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କଣ? ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତି। ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କଣ? ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ମି। ଆସିବ तो ठीक। आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे विशेषेण विचारिते निःशेषेण विचार्यते। व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वत् व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वत् समस्त्वमपि मसीत्यतः। दशमस्त्वमसीत्यतः। आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी महावाक्य ना। तो आत्मा ही ब्रह्म, तुम्हें जो निज को निज तुम्हें जानूच से जो आत्मा, से ही ब्रह्म। आत्मा ब्रह्म इति वाक्यार्थे, ये जो वाक्यार्थ, वाक्यार्थ रे, हाँ, निशेषण माने भल भावरे, भल भावरे विचारिते, विचारित कले व्यक्ति उल्लिख्यते, अर्थात ज्ञान ही जीव। व्यक्ति उल्लिख्यते माने ज्ञान ही, व्यक्ति ज्ञान माने विशेष ज्ञान है जो। व्यक्ति माने विशेष, जाति माने सामान्य, ये थिला। व्यक्ति उल्लेख्यते, ये टेक्निकल शब्द, विशेष ज्ञान है जा, ये ही अपरोक्ष ज्ञान। व्यक्ति उल्लेख्यते तदवत, ठीक ठीक सेमती। हाँ, जेमिति एग्जांपल दउछन, प्रथमे दृष्टांत दे देले, प्रथमे अयमात्मा ब्रह्म कथा कहले, ठीक इसी सेम जेमिति, इसी प्रकार जेमिति। तो दृष्टांत प्रथम निया जाए है ना, कौन? तो दशम स्तम, प्रथमे गुरु कौन कही दशम अच्छी मरीनी, तो दशम अच्छी मरीनी, तो तांकर शोक निवृत्त हो गला, जा हो दशम कोठी गोटे अच्छी। तो आत्मा अच्छी, ब्रह्म अच्छी, बर्तमान ताले कहती से दशम यदि अच्छी को आम बर्तमान तो किनार रे देखा जाऊनी, बुड़ीनी तो ताने नदी रे जीवनी, तापर पहरिकी आसची, कहीं बर्तमान पाखर तो नहीं, कुआडे पळेला? प्रश्न हो। तो से उत्तर दौरान दशम स्तमसी तमस्ती, दशम तमसी, तुम्हें ही दशम अच्छी, ठिया कराइले, कहले ठीक अच्छे 9 पर्यंत गणिच ना, हाँ यही जे गणिकी एपटे रोला ना, तो कहले तू सेपटे जा, गल एवं कहीदेले दशम तमसी, तुम्हें ही दशम अट। देखो, डायरेक्ट ज्ञान है गला, अपरोक्ष ज्ञान। तो अपरोक्ष ज्ञान जी आपण को जदि अनुभव होनी एग्जांपल रो, कारण आपण दशम ही ना ना, आपण पानी रे पहुंची ना, माने मेला देखी ना, 10 जन सांग जाई ना, पानी रे बुड़ी ना, पानी पहरी ना, गणी ना भूल रे, कांदी ना, देन आपण जीवन रे किए जने गुरु आसी ना, से अनुभव। इवन दशम व्यक्ति भी अनुभव है, एमती नाटक करिया पड़े, जंगल रू मेला जीवक पड़ो, सांग थिबे, देन तापरे पानी रे बुड़ीबे, भासीबे, आउ थे गणिबे, जो हेला नहीं से कांदिबे, तापरे जीवन रे आसीबे। तेना एटा अच्छा एग्जांपल रे नाटक सिना हम करूनु, किंतु दृष्टांत होची कि नहीं ना, कौन ना मु दुखी मु सुखी हो गला ना, बुड़ी गला बोले अनुभव होची, शोक आसीगला, विक्षेप आसीगला,
ମୁଁ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ହଉଛି ପଶୁ, ଅନୁଭବ ହେଇଗଲା, है ना। तो ये प्रत्येक ଇଏରେ ତ ହଉଛି ଅନୁଭବ। କାହିଁକି ଅନୁଭବ ହଉଛି? ମୁଁ ନିଜକୁ ଜୀବାତ୍ମା ମାନିନେଲି। ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇଟା ହଉନି ଅନୁଭବ। ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ଭକ୍ତ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତିନୋଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ତସ୍ୟ ଏବ ଅହମ୍, ପରମାତ୍ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମୁଁ, ତସ୍ୟ ଏବ ତସ୍ୟୈବ ଅହମ୍, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମୁଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ତବୈବ ଅହମ୍, ପରମାତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆଉ ମୀରା ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଥିଲେ, ମୀରା ତ ମାନେ गिरिधर गोपाल मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, ସେ ରାତିରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଥର୍ଡ, ତ୍ୱମେବ ଅହମ୍, ତୁମ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଫରକ ନାହିଁ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହିବା, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହବ ନା କି ୟେସ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ, ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ, ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲାଣି। ସମ୍ୟକ ବିଚାର କରିକି ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନରୁ ତାର କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ये जो तत्त्वमसि दशमसि वाक्यକୁ କେମିତି ହଉଛି ଏତିକି ବୁଝଉଛନ୍ତି। दशम क इति प्रश्ने दशम क इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते त्वमेवेति निराकृते गणयित्वा स्वेन सह गणयित्वा स्वेन सह त्वमेव दशमं स्मरेत्। स्वमेव दशमं स्मरेत्। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କାହାଣୀ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆମେମାନେ ବି କାନ୍ଦୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଦୁଃଖ ହଉଛି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ, ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ତାମାନେ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟାକୁ ନିଜକୁ ଆଣିବେ। ସବୁବେଳେ 24 ଆୱାର୍ସରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି 16 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ହଉନି। ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। এইটা ହିଁ କାନ୍ଦିବା। ଆରେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇ ଭାବନା ରଖ ନା, ନା ଏଇଟା ହଉନି ଅନୁଭବ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବନା ରଖ, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ରଖ। ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କରିବା ବି ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, କାହାଣୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମାନେ कि दशम व्यक्ति मरीगला, दशम व्यक्ति बुड़ीगला, दशम व्यक्ति मरीगला, दशम व्यक्ति बुड़ीगला, कांदुଥିଲେ। गुरु आसिले, पचारे कौन है ना, आज्ञा एमते एमते आम 10 जन थिलु, दशम व्यक्ति बुड़ीगला। सी कान केमते गणुल ना गणुची, लीडर गणला, निजक छाड़ दौला। गुरु जानले ये का निजक गणु ना, तो फास्ट करे शुण शुण, तमें कांद बंद कर, तुम बंद कर कांद, रोना मत। जमती छुआ स्कूल को जीवाई चाहून भाई, फर्स्ट पिता माता कहवा बंद करो काम, रोना। और मुझे एमती कांदु थे, होमवर्क करनी, टीचर गाली कर, फर्स्ट बंद, पठे मुझे कहीदेवी टीचर को। अब टीचर को देखला माने होमवर्क कर ना, नहीं फिर कांद स्टार्ट।
बेटे अरे बाबा रोना बंद, कांद बंद कर, तुम बापा मत कहते है ना। सेमती एमाने कांदुले, गुरु कहले कांद बंद करो, कले फास्ट कहले शुण, ये जो तुम विक्षेप अच्छी ना कि दशम व्यक्ति बुड़ीगला, दशम व्यक्ति मरीगला, मु कहूँ दशम व्यक्ति बुड़ीनी, दशम व्यक्ति अच्छी। एटा 58 रे कहते, नहीं 57 रे। फिर प्रश्न हम माने अपरोक्ष ज्ञान केमती हो तार गोटे मेथड बताऊँ। प्रश्न कौन हम, देखो 58 रे दशम व्यक्ति तुम आसी कहीदेले, ता पूर्व हम पचार दशम व्यक्ति किए, पचार पड़ो प्रश्न। बड़ा सुंदर बारीक रेट रखिछन्ति। साधक जो जानिबो कि परमात्मा अछन्ति, ताले परमात्मा किए से कहबे। इमानि भूतानि यद जायन्ते, जो ये सब संसार रू उत्पन्न होइछे, यद पर्यंत यानि भूतानि, जो प्राणी सब रहन्ति, यद पर्यंत विषम विशन्ति इति, जोटा लीन हो जाते, ये न जातानि जीवन्ते, यद पर्यंत विषम विशन्ति इति, सी हूँ ब्रह्म। तैत्रोपनिषद कह ब्रह्म किए, असई ब्रह्म ही तुम्हें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्तमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो प्रश्न पचारे ही उत्तर आसो। तो दशम क इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते, जेतेबेले प्रश्न पचारिबो सेतेबेले उत्तर गुरु कौन दियंते, 58 को जानते, दशम त्वम असि इति। प्रश्न पचारे पड़ो, प्रश्न न पचारे सीरियसनेस आसो। जो प्रश्न पचारे तो दशम कहीं गला देखा तो जाऊनी, देन उत्तर देवा तुम्हें ही दशम। अच्छा जो हम सी जो गणु नथला, बर्तमान से कौन हम गणिब, अरे सत कथा तो निजको भावे मु ही दशम व्यक्ति, मु निजको गणु नथली। ठीक सेमती दशम कहते प्रश्न तमेव निराकृते स्वेन सह गणयित्वा स्वमेव दशम स्मरेत, से निजको गणिदेव और निज अरे मु ही दशम। दशम व्यक्ति कोट गोटे खोजिकी पाइले, दशम व्यक्ति अलग नथिला, दशम व्यक्ति दौड़ी दौड़ी के आसला नहीं, दशम व्यक्ति ध्यान कर, दशम व्यक्ति अलग मुह फुले कि बसी नथिला, से भीतर ही थिला। ब्रह्म को भी अनुभव करिया हेले अहम ब्रह्मास्मि कुछ खोज पड़ोनी, मु ही अच्छी। आमे जो तीर्थ आदि जाके खोजुचु सेटा तो जस्ट भगवान सगुण साकार रूप को खोजुचु, निर्गुण निराकार सबुथिरे अच्छा, खोजा पूर्वर भी थिले, खोजा पर भी अच्छा। तेणु ये हूँ विचार करके जान, अविचार कृते बंध विचारेण विमुच्यते। जो आप्त पुरुष कहूँ कि दशम व्यक्ति अच्छी, से प्रश्न हम कहीं दशम व्यक्ति, प्रश्न पहला पर ही सर्ट लगे, देन ही ठीक लगे। दशम व्यक्ति कहीं तेन कौन दशम व्यक्ति तुम्हें अट, सेमिति परमात्मा सुख स्वरूप, मु तो दुख स्वरूप, मु दुख पाऊँ, मु पति पत्नी है दुख हो, परमात्मा हूँ सुख स्वरूप, कहीं सुख स्वरूप अनुभव तो हो नहीं, तुम्हें ही सही परमात्मा सुख स्वरूप, तुम्हें ही अनुभव करो, आउ कई नहांती तुम छड़ा। तुम जो शुणिला तार अच्छा 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 एमती ज्ञान ना, हाँ एणु मन रखिता विचार जनित व्याकृत ज्ञान मध्य भ्रामक हुए नहीं। थरे जो दशम पुरुष जानीदेला कि मु दशम व्यक्ति, से आउ भ्रामित हबनी, आ भ्रामक हबनी, आउ भ्रम हबनी, सी अनुभव अरे रे ये तो
ମୁଁ ହିଁ ଅଛି। ତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା ନାଇଁ, ସେଇଠି ଥିଲା। ଏ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି 59 ହେଇଗଲା, 60। ଦଶମୋऽସ୍मीति वाक्योत्था दशमस्तीति वाक्योत्था न धीरस् न धीरस्य विहन्यते। न धीरस्य विहन्यते। आदिमध्यावसानेषु आदिमध्यावसानेषु ननवत्वस्य संशयः। ननवत्वस्य संशयः। ଦଶମଃ अस्मि। ସେ ପଚାରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଦଶମ କାହିଁ, ଦଶମ କହ, ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ବୋଲେ ତୁମେ ହିଁ ଦଶମ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଦେଲା କି ମୁଁ ହିଁ ଦଶମ, ଦଶମ अस्मि ଇତି ବାକ୍ୟଥା ଅସ୍ୟ ଧୀଃ ନ ବିହନ୍ୟତେ। ଥରେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଏମିତିଆ ଜ୍ଞାନ ବାଧିତ ହବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବ କେମିତି ଯିବ ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମିତି ହବନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଣୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମ୍ୟୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ କରିକି ଗଣୁଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ଦେନ୍ ନିଜକୁ କରେ ଓହୋ ମୁଁ ଦଶମ। न नवम तस्य संशयः। ଆଉ ସଂଶୟ ହବନି କି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଗଣିଲା ପରେ ନିଜକୁ ଆଉ 1 ରୁ 9 କହିବନି, କାରଣ ସେ ତ ଗଣିଦେଲା। ସେ ଜାଣିଛି, ଅନୁଭବ ହଉଛି ମୁଁ ହଉଛି ଦଶମ। ଯୋଉ ଦଶମ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ସେ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ଅଛି। ଏଣୁ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଜନିତ, ମାନେ ଶବ୍ଦ ଜନିତ, ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ। ଶବ୍ଦ ହିଁ କହିବେ, ଶବ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ। ଏଣୁ ତୁମେ ଭାବୁନି କି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ହବ, ଡଣ୍ଡା ମାରିବେ ବା ମେଡିଟେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା କେଦାରନାଥ ଯିବା, ସେଇଠି ଯାଇକିରି ହବ ନା ବାବା। ଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ତମକୁ ଦେଇଦବ କି ତୁମେ ଦଶମ ଅଟ। ଶବ୍ଦ ହିଁ ତମକୁ କହିଦେବ କି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟ। ବାସ୍ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲା, ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଏବେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର କହୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥିତି ବାକ୍ୟଥା ଧୀରस्य ବିହନ୍ୟତେ आदि मध्य अवसानेषु न नवत्वस्य संशय। ସେଇ ଦଶମକୁ ପ୍ରଥମେ, ମଝିରେ, ପରେ ଇଏ ମୁଁ ନବମ ବୋଲି ସିଏ ଆଉ ସଂଶୟ ରହିବନି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ସେ ସଂଶୟ ରହିବନି। ଦଶମ ମାନେ ମୁଁ ଦଶମ, ଇଏ ତାର ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ ଡାଉଟ୍ ହବନି। ଆପଣ ଦି ଜଣ ଭାଇ ବା ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଭେଟିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଇଭେନ୍ ଯୁଡୁଆ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ଖାଇଲେ ସିଏ ଖାଇବ, ସିଏ ଖାଇଲେ ଇଏ ଖାଇବ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ଦ୍ୱାସପର୍ଣ୍ଣା ସବିଜା ସଖାୟା। ସମାନ ବୃକ୍ଷେ, ସମାନ ବୃକ୍ଷରେ, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଏକ କଣ କରୁଛି, ସ୍ୱାଦ ଅତି, ସ୍ୱାଦ ଫଳ ଖାଉଛି, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ବିଷ ଯାହା ତାକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଜୀବାତ୍ମା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଆରଟା ଅବିଚିକର୍ଷି, କେବଳ ଦେଖଛି, ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି।
तो ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ବହୁତ ଇଏ ହେଲେ, ଗୋଡ ପକା ପକେଇ ହେଇକି ଶୋଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ସିଏ, ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ରାଜୁ ଆଉ ଜଣେ କାଜୁ, ତେଣୁ କାଜୁ କଣ ଭାବିବ କି ମୁଁ ହଉଛି ରାଜୁ? ରାଜୁ କଣ ଭାବିବ କି ମୁଁ ହଉଛି କାଜୁ? ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବେ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଉଠିଲା ମାନେ ଆଉ ଅସନ୍ଦେହ, ଭ୍ରମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବେ, ଦେଖ जो सत ରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସदैବ ସୌମ୍ୟ ଦେମଗ୍ର ଆସିତ, ये वाक्यटा କହିବେ। 61 सदैवेत्यादि वाक्येन तदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्म सत्त्वं परोक्षतः ब्रह्मसत्त्वं परोक्षतः गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्याद्व्यक्तिं समुल्लिखेत्। वाक्याद्व्यक्तिं समुल्लिखेत्। ओजन सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, ये श्लोक अछि। सदैव इति सतैव इत्यादि वाक्येन परोक्षतः ब्रह्म सत्त्वं गृहीत्वा, এই সदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एटाକୁ अवान्तर वाक्य କୁହାଯାଏ। तत्त्वमसि महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य, ये अवान्तर वाक्य। अवान्तर वाक्य परोक्ष ज्ञान देगा, महावाक्य ही अपरोक्ष ज्ञान दो। ये जो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, ब्रह्मर सद्भाव को, सद्भाव माने ब्रह्म अटे, परोक्ष रूप रे ग्रहण करिकी तापर पश्चात तत्त्वमसि आदि महावाक्य रो आत्म साक्षात करियो। सदैव इत्यादि वाक्येन परोक्षतः ब्रह्म सत्त्वं गृहीत्वा तत्त्वमसि आदि वाक्याद् व्यक्तिं समुल्लिखेत्। तापर से व्यक्तिं समुल्लिखेत माने अनुभव करियो, आत्मार साक्षात करियो। ये व्यक्तिं समुल्लिखेत बारंबार आସୁଛି, तार टेक्निकल शब्द कि साक्षात्कार करिया, जानिबा, उल्लेखित होला केमते ना प्रारंभ रे, ये होची मेथड। ये जो उपनिषद रे वर्णन अछि, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, हे सौम्य, प्रथमे ये सत थिला, सत एव सौम्य इदमग्र आसीत्। और ये कौन? एकम एव अद्वितीय, ये एकम एव अद्वितीय, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अस्ति ब्रह्मेति वेद चेत् तदेक्षेत बहुश्यं प्रजायेय अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि वाक्य द्वारा परोक्ष ज्ञान हो। तापर प्रत्येक आत्मा अनुभव करियो कि तत्त्वमसि वाक्य द्वारा अपरोक्ष ज्ञान है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तत्सत एव सौम्य, प्रथमे ये जो परमात्मा सत, ये परमात्मा सत, एकमात्र सत आत्मा, सदैव सौम्य इदम इदमग्र आसीत्। सेते आपण देखिए प्रथम अध्याय रे पंचमहाभूत रे कह जाइए सत्य तत्वर अखंडतार वर्णन करिवारे 19 नंबर श्लोक रे कहछन, इदम सर्वं पुरा सृष्टेः एकमेव द्वितीयकम् सदैवासित नाम रूपे नास्ति मिथ्यारुणे वचः। यारुणीर वचन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद रे षष्ठ अध्याय रे जो कह जाइए उद्दालक श्वेत केतु को कहिचंती, अरुण को पुत्र हो आरुण्य, आरुण्य किए? उद्दालक, पुत्र किए? श्वेत केतु।
सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଇଦಂ ସର୍ବଂ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମା ଥିଲା ନାମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା एकमेव अद्वितीय से जो ब्रह्म जो सत्य एकम एव अद्वितीयम एकम शब्दରୁ ऐक्य ତାହା ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ଦୂର एकम କୁହାଯାଇଛି 20 ଶ୍ଲୋକରେ वृक्षस्य स्वगत भेदः पत्रपुष्प फलादिभिः वृक्षान्तरात् सजातीयः विजातीय शिलादितः भेद तीन प्रकार स्वगत भेद सजातीय भेद एंड विजातीय भेद स्वगत भेद माने एग्जांपल दौरान वृक्ष तो वृक्षर जो फल पत्र पुष्प फल गोटे वृक्ष किंतु पत्र पुष्प फल अलग अलग सी हूँ स्वगत भेद सजातीय भेद माने गोटे वृक्ष आ गोटे वृक्ष आंब वृक्ष अच्छी कौन पणस वृक्ष अच्छी बगीचा गले देखिले सजातीय वृक्ष किंतु गछ सहित पत्थर अच्छी इटा अच्छी बहुत सड़क तैयारी विजातीय भेद भेद अच्छी विजातीय भेद तो एकम एव द्वितीय शब्द सत्र एकम शब्द कहले स्वगत भेद हटेदा आउ एकम एव एव शब्द कहले सजातीय भेद द्वैत प्रतिषेध अवधारणा अवधारणा मात्र अवधारणा पाई आ विजातीय होची द्वैत प्रतिषेध जो जो विजातीय देखा जाउथला विजातीय वृक्ष एवं पत्थर अलग अलग से द्वैत प्रतिषेध और सेटा कौन प्रथम सेकंड अवधारणा अवधारणा ऐक्यर अवधारणा द्वैत प्रतिषेध प्रथम ऐक्य तापरे अवधारणा तापरे द्वैत प्रतिषेध एकम एव अद्वितीयम ये वर्णन अच्छी कह जाइए एवं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म रे कौन से अवयव नहीं सतो नावयव संख्या अंशात् स्यात् निरूपणात् नाम रूपेण तस्यांशौ तयोरद्याप्यनुद्भवात् कारण सद वस्तुरे अवयव न होबा जोगु कौनसी अंश नहीं नाम रूतार जो अंश अच्छी ताहा केवल कल्पित मात्र एटा जान तो सदैव सौम्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वं परोक्षतः ब्रह्मर अस्तित्व विषय कहते ता परोक्ष रूप परोक्ष ज्ञान हो जाଉଛି कि सदैव सौम्य मग्र आसीत परोक्ष ज्ञान माने कौन परमात्मा प्रथम थे सी ही सृष्टिकर्ता सी ही जगतर कारण सृष्टि स्थिति लयर कारण एति जानिबा परोक्ष ज्ञान और से ब्रह्म हूँ अयमात्मा ब्रह्म ये हूँ अपरोक्ष ज्ञान तो जो उपनिषद षष्ठ अध्याय छांदोग्य कहगला ताको बुझौले तो बर्तमान उदाहरण दौरान मान प्रकृत प्रसंग उपसंहार कर उपसंग 62 अर्थात अपरोक्ष ज्ञान केबे हेले व्यभिचारित हबनी इवन परोक्ष ज्ञान मध्य व्यभिचारित हबनी एटा उपसंहार आदिमध्यावसानेषु आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीरितम् स्वस्य ब्रह्मत्वधीर्यम् हाँ धीर्यम सस्व ब्रह्मत्वधीर्यम्
स्वस्य ब्रह्मत्वधीर्यम् नैव व्यभिचरेत् तस्मात् नैव व्यभिचरेत् तस्मात् अपरोक्षं प्रतिष्ठितम्। अपरोक्षं प्रतिष्ठितम्। आदि मध्य अवसानेषु अर्थात कହୁଛନ୍ତି ଇୟଂ ସ୍ୱସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଧୀଃ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାକାର ବୃତ୍ତି। ଏହିପରି अपने ସ୍ୱରୂପର ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡାକାର ବୃତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟଭିଚରିତ ହବନି। ଇଏ ନାଇଁ କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଠିକ, ପରେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହବ ନା। ଥରେ ହେଲା ମାନେ ଇଏ ବ୍ୟଭିଚାରିତ ହବ ନାହିଁ। ଦଶମ ତମସି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଦେଲା କି ଦଶମ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଉ କେହି କେହି କାଁ କରିବେନି, କେହି ପାଟି କରିବେନି। ଗଲେ କିଏ ଗୁରୁ କଣ କହିଥିଲେ, 10 ଜଣ ମିଶିକି ଆସିବ, ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ। ଯିଏ ଲିଡର ସିଏ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ହିଁ ଦଶମ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛ, ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିବେ ନା ୟେସ୍। 10 ଜଣ ଆସିଛ ନା ହଁ। ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ମୁଁ ହିଁ ଗୁରୁଜୀ। ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ସବୁ କନ୍ଦା କନ୍ଦି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରେ ହସିକି କହିପାରିବେ, ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ତବଚକ ଗୁରୁ, ସେ କହେ ଚାଲ ଏଇ ବାହାନାରେ ମୁଁ ତମର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନଥିଲା। ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ ଠିକ, ଜଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବୋଲେ ନାଇଁ ଯିବା ଭେଟିବା, ତ ଦେନ ସେ କାହାଣୀ କହିବେ, ହସିବେ, ଏମିତି ଏମିତି ଏମାନେ ଥିଲେ। ଏ ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହସିବ ନିଜର, ଦେଖ ଏ ତ ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି ହଜି ନଥିଲା, ତଥାପି କାନ୍ଦ କରାଇଦେଲା। କାହିଁକି ନା ଅଜ୍ଞାନ, ହଜି ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବି ନେଲା। ତ ସେମିତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଭୂଭକ୍ତା, କାନ୍ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବି କି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ, ହସିବା ତା ଉପରେ। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମତ୍व ବୁଦ୍ଧି, ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଇଏ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରେ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ରହିବ କି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିର୍ବାଧତା କଣ? ନିର୍ବାଧତ୍ୱ। କଣ ବାଧ ହବ? ଅସତ୍ୟ ପାଦକ ଆବରଣ ଏବଂ ଅଭାନ ପାଦ ଆବରଣ, ଇଏ ବାଧ। ଅଜ୍ଞାନ ସପ୍ତ ଭୂମିକା, ଅଜ୍ଞାନ आवरण विक्षेप, ये बाधा। परोक्ष ज्ञान रहिबो के ब्रह्म अस्ति, अपरोक्ष ज्ञान रे परिवर्तन हे जिवो से। एणु अपरोक्ष ज्ञान ही जीवन रो सबुठारु श्रेष्ठ। 4 5 बुझौछन्ते। आवरण 1, अज्ञान 1, आवरण 2, विक्षेप 3, 4 होछि परोक्ष ज्ञान, 5 होछि अपरोक्ष ज्ञान। आ विषय बुझौछ, कंप्लीट करना आहरी चले चले। अच्छा ना हाँ, तो एग्जाम्पल दौरान बर्तमान तैत्र उपनिषद जन्मादि कारणत्वाख्य जन्मादि कारणत्वाख्य लक्षणेन भृगुः पुरा लक्षणेन भृगुः पुरा पारोक्षेण गृहीत्वात्थ पारोक्षेण गृहीत्वाथ विचाराद् व्यक्तिमैक्षत। विचाराद् व्यक्तिमैक्षत। कौचंती कौन? भृगु। भृगु बोले जड़े ऋषि थे। पूरा प्रथमे तैत्रोपनिषद कथा। भृगर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार भगवो ब्रह्मेति। भृगु जे वारुणी, वरुण जे तांकर पिता। वरुण माने देवता नु, वरुण ऋषि ना।
ଭୃଗୁର୍ବୈ ବାରୁଣୀ ବରୁଣମ୍ ପିତରମ୍, ଯେ ପିତା, ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ବରୁଣ ଯେ ପିତା ତାଙ୍କର, ଉପସସାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯାଇକି କଣ କଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ପିତାଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ। ମାନେ ମାନେ ପିତାଜୀକୁ ଡ୍ୟାଡ, ଡେଡ, ମମ୍, ମାମ୍, ମମ୍ ମାନେ ଡେଡ ବଡି ମିଶର ଭାଷାରେ ଏ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମା ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା, ସେଟା ମମ୍ ରେ ଆସିବନି। ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ କୁ ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିରୋଇନ ଆମ୍ମା କହନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ୍ମା, ତେଣୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏରେ ଟିକେ ବୁଝି ହବନି, କିନ୍ତୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ସେୟା ସିଷ୍ଟମ ଆମ୍ମା ହେଲା। ତ ଜଣେ ପାପରାଜି ପତ୍ରକାର ସେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆକ୍ଟ୍ରେସ କୁ ଆମ୍ମା କହିଲେ, ଆମ୍ମା, ତ ସିଏ ଶୁଣିଲା ମାମା। ତ ମାମା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ତାକୁ ବିଗିଡି ଗଲା, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ହିରୋଇନ ସବୁବେଳେ ଲାଇମ ଲାଇଟ ରେ ଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଶବ୍ଦ ଦରକାର। ତ ଇଏ କଣ ଭାବିଲା ମତେ ମାମା କହୁଛନ୍ତି, तो बिगड़ गया। व्हाट आर यू सेइंग इन दिस? और कहेगा कर आप तो साउथ इंडियन हो, आपके तो अम्मा करके शब्द हुआ था, तो मैं अम्मा बोला, आपने सुना मम्मा। शब्द देखले माने शब्द गोटे किंतु अर्थ कौन भावी नेला से सब किसी शब्द अनुसार ही सारा वर्ल्ड इज नथिंग बट वर्ड वर्ड व्यवहार करने ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ। ତ ଭୃଗୁର ବହି ବାରଣେ ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯାଇଥିଲି। କେବେ ବି ନାମକରଣ ଯେତେବେଳେ ହବ ନା, ଭଲ ଭଲ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଅଜା ଆଈ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ଚାଲିବ, ତ ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ଭଲ ନାଁଟେ ଦା। ଏ ସିଆନା ମିଆନା ଗିଆନା ଲୁଡୁ ଡୁଡୁ ଡୁଡୁ ସବୁ ଲୋରି ମୋରି ଗୋରି କଣ ହବ ସେ ନା। ମହାଦେବ ବର୍ମା କହୁଥିଲେ ମହାଦେବୀ ମତେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ରଖିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନାଁ, ତ ତାଙ୍କରି ଭାବନା ଭାବିକି ମୋ ଭାଗରେ ଗୁଣ ଆସିଯାଉଥିଲା। ରାମ ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ରାମଙ୍କର ଗୁଣ ଆସିବ, ରାବଣ ରଖେ ତ ରାବଣଙ୍କର ଗୁଣ ଆସିବ। କେତେଜଣ ନା ଭିଲିଏନ ହେଇ ହେଇ ନିଜେ ନିଜେ ଭିଲିଏନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ଭିଲିଏନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ହିରୋ ହଉଛନ୍ତି, ରାମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ତ ମତେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଲେ ଆଦି ହି ଭଗବୋ ବ୍ରହ୍ମେତି भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अदिहि भगवो ब्रह्मेति। देन से तस्मात् प्रोवाच अन्नं प्राणचक्षुश्रोत्रमनुवाचमिति तं होवाच यथो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त विषं विशन्ति इति। सुनो, गुरु उपदेश दे दिलो, कहले बैठो। तो वर्ष कौन कहल, अन्न प्राण श्रोत्र इंद्रिय मन वाणी ये सब ब्रह्म प्राप्तिर द्वार। अच्छा, तस्माद् होवाच अन्नं प्राण चक्षु श्रोत्र मनो वाचमिति होवाच। याकू या द्वारा ही तुम जानी पारिबो, ये द्वार कहीं कहले, कारण अन्न प्राण द्वारा तुम बुझी पारिबो, देन एठु तुम गति करि पारिबो। फिर कहले सुनो, यतो वा जहाँ ठारू ए समस्त प्राणी उत्पन्न होइचंती, जहाँ मध्यरे ए समस्त प्राणी रहिबे रहुचंती मन ଏବଂ ଯୋଉଠାରେ लीन ହେବେ, यत् प्रयंत विषम विशन्ति, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣ। ଯାହାଠାରୁ ଏ ସଂସାର ଯୋଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ରହିବ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଗୁଁ, ତାକୁ ତମେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣ। ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବିଜିଜ୍ଞାସସ୍ୱ।
तद विजिज्ञासस्य तद ब्रह्मेति। तो प्रथमे कहले सृष्टि जायते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। फिर येन जातानि जीवन्ते, जी जीवन्ते थोड़ा स्थिति रहे बंचियो सृष्टि स्थिति यत पर्यंत विषय जोठारे लीन हो तो सेटमें तो जीओडी इंग्लिश रे कुआचे जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। बढ़िया इंटरेस्टिंग। सृष्टि स्थिति लय ताको आमे कोन कहूछ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पौराणिक ढंगर कहला, किंतु वेदांत हिसाब रे उपनिषद रे से ही ईश्वर सृष्टि करंते। से जो ईश्वर सृष्टि स्थिति लयात्मक से जो ईश्वर कहला, तो ये कौन है? परमात्मा परोक्ष ज्ञान है। परमात्मा की सृष्टि कर सर्व कारणता ये जगतर सर्व कारण एटा कहला पर फिर ब्रह्म कथा कहले अपरोक्ष ज्ञान मध्ये केमती संभव हो ता बुझेगे। आज ये तो है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति।